Ayan, good day. Bali, i-picture natin ang ating 200cc GeForce version 2. Ayan. Ito yung latest model natin. Meron na siyang remote and alarm. Ayan. Tapos digital na siya. Digital panel. Ayan, digital. Ayan. Ang kulay nito ay maple gray. Ayan. Tapos, ang size ng gulong niya ay ito. 25 by 8 to 12. Tapos, naka-mags na siya. Ayan. Tapos, naka-disc brake. Ayan. Full automatic. Ayan. Bali, drive, neutral, and reverse. Tapos, eto, meron siyang bed liner. Bali, meron tong bakal sa ilalim. Ayan. Doble siya. May backrest. Ayan, kasya 2 tao dito. Tapos, dual pipe. Ayan, dual pipe. Chain type. Ayan, chain type siya. Disc brake na lahat. Ayan. Kompleto siya. May hazard, brake light, LED light. Yan. With side mirror na din. Yan. Yan. Testing natin. Bali, try natin yung ilaw niya. Yan. May high and low siya. Tapos may blinker. Yan. LED. LED light. Tapos ito yung gas tank niya. Ang capacity nasa 3 to 4. May kickstart. Yan. 200cc yung makina. GY6 SYM. Kickstart in case na low-bat yung battery. Pwede siyang kickstarter. Yan. Ang kagandahan dito, meron siyang rash guard ito. Bull bar. Yan. Tapos malaki na yung gulong. Yung pinaka-latest model. Yan. Tapos naka-LED lights na. Signal light. Hazard. Busina. Yan. Sa mga gustong mag-order, pre-deliver selected areas.